بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة من جمعية ساكويو، هذا عمل من أعمالكم، وهذه المدرسة الضيقة التي لو مددت يدي لكادت أن تصل إلى ناحيتيها من عملكم، ولكن فيها مع هذا الضيق 40 طالبا وطالبة، ولكن هذه بداية يجب أن لا تكون لها نهاية، بل يكون لها استمرارية، وهذه الاستمرارية لا يمكن إلا بوجود أمور لا بد منها. نعم تكلفتم راتب مدرس، ولكن أنتم بأنفسكم تروا هذا الفصل الذي سعته كما رأيتم وطوله كما رأيتم ويدي على السقف، وكذلك يتحمل حرارة الشمس ولا يتحمل خسارة المطر. لو هبط أخف مطر لابتل ملابس كل من في هذا الفصل. معنى ذلك أن وقت الدراسة محدد قدر ما ننتظر المطر، يوم مجيئه تنقطع الدراسة. والأمر الآخر، تلاحظون ملابس التلاميذ وخاصة البنات منهم، ملابسهن غير سابغة وغير تامة، ولكن كل إنسان يرتدي بما يملك، ولا ينتظر منه أن يأتي بشيء خير موجود عنده. والأمر الآخر أشير إليه، تعلمون أن التدريس لا يتم على أحسن وجه إلا بوسائل، ومن ذلك مذياع راديو مسجل يمكن للمدرس أن يستعين به ليسمع الأولاد أحسن قراءة من أصوات القراء ليقتدوا بقراءته وليزينوا أصواتهم قدر زينة وحسن قراءة ذلك القارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أرسل ورحمة للعالمين. نشكركم بحضوركم هنا، ونشكرك الجمعية ساكويو، نشكرهم كثيرا بفعلهم الجميع، يساعدون يعني الذين ما عندهم قوة للدراسة لتدريس أبنائهم. كما قال الأستاذ، عندما جئت هنا كان الطلاب كلهم ما كانوا يستطيعون شيئا حتى بقراءة الفاتحة،
ولكن أنا الحمد لله نشكر الله نحاول ونستمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Ça réjouit le cœur de voir cette esquisse de madrasa de la part de Sakuyou et de ses partenaires. On n'espérait pas voir ça quand on a lancé ce petit projet qui était dû au fait que dans ce village, il n'y avait personne pour guider la prière, faute d'apprentissage de la langue arabe et du Coran. Alhamdulillah, de ce qu'on a pu voir, malgré le peu de temps d'apprentissage, ça réconforte le cœur et ça donne beaucoup d'espoir que, Inch'Allah, d'ici quelques années, en sortiront peut-être des Houfaz avec une lecture propre et une belle lecture, bi'iznillah. Donc ça, on va l'appeler, Inch'Allah, la première madrasa de Sakuyou, qui est très très important dans l'avenir, Inch'Allah. Et comme vous avez pu le voir, le toit, c'est sûr qu'avec ce toit, ils ne vont pas travailler pendant la saison des pluies. Et on ose espérer que ça va commencer peut-être d'ici 3 mois, bi'iznillah. Donc Inch'Allah, revidons nos poches pour donner de la protection à cette école, pour aider ces enfants à continuer leur apprentissage. On était juste de passage, mais alhamdulillah, quand on a vu ça, je crois que ça c'est un des projets les plus importants. Un projet très important qu'il faut renforcer, parce que pour moi, c'est la première école de Sakuyou. Donc pour ceux qui s'occupent du volet éducation, sachez que déjà une école est ouverte et que celle-là, ça va servir de pilote. Inch'Allah, on essaiera de faire de ce qu'on peut pour aider les zones reculées où il n'y a pas les moyens de prendre un éducateur, un instructeur, les aider, Inch'Allah, nous aider nous-mêmes, parce que personne de nous connaît la valeur de cette madrasa. Des huruf que les enfants ils vont apprendre, le Coran qu'ils vont apprendre, combien Allah subhanahu wa ta'ala il va nous donner de ça. On ose espérer qu'il nous en donnera autant que possible. Alhamdulillah, donc la voie est là, ça réjouit le cœur, ça réconforte. Inch'Allah, qu'on protège cette école et qu'on la couvre bien, Inch'Allah, et que ça serve de modèle. Salam alaikum.